إنها رحلة في عوالم الخيل، وفي من حماها وحسن نسلها من غير أهل العرب. ففي الزمن الذي بدأ فيه التحول في الجزيرة العربية من البداوة والعيش البسيط إلى حياة أكثر ترف، ودخول الذهب الأسود إلى حياة أهل الجزيرة، خفت المتابعة لهذا الكائن، في حين كان المستشرقون بدأوا غزو بلادنا ووقعوا في غرام الخيل العربية، فنقلوها إلى بلادهم للاهتمام بها ولتحسين نسلها. كيف استفادت الخيل العربية من الاهتمام الغربي فيها؟ وبماذا استفاد أهل القارة العجوز من هذه الخيل؟ رحلة نواصي إلى أوروبا تبدأ من هنا. على بعد 140 كيلومتر شرقي مدينة بوردو جنوب فرنسا، وبالقرب من مدينة أجن، وعلى مجموعة من الغضاب الصغيرة، تمتد حظائر خيل مترامية الأطراف. إنها مزرعة سان دو توراس، أو بما يعرف أرا دو تورا، أهم وأشهر مركز توليد للخيل العربية الأصيلة في فرنسا. تقوم مزرعة أرا دو تورا على ما يقارب 100 هكتار، موزعة بين أراضٍ زراعية خضراء واسطبلات ومراكز للتوليد والتخصيب. فمنذ عام 2013 بدأت هذه المزرعة في توليد وتلقيح الخيل العربية المتخصصة بالسباق. Ma 31e saison au service de la reproduction des chevaux. J'ai commencé d'abord dans les haras nationaux en 2003 à faire de l'échographie. C'était la première année de la découverte de cette technique, l'échographie transrectale chez la jument. Puis j'ai passé les diplômes d'inséminateur en 1987 et depuis 1987 j'insémine des juments et j'échographie depuis 1983. J'ai rencontré les chevaux, j'avais 12 ans et j'en ai fait mon métier quand j'avais l'âge de 14 ans. Je suis parti faire des études en Normandie.
Dans la relation, une relation simple, honnête, pas de grands discours, mais un attachement profond aux animaux. Tout simplement parce que je n'avais pas les moyens économiques d'avoir mes propres chevaux pour les élever moi-même et les faire courir. Donc j'ai décidé que pour vivre ma passion, il fallait que je m'occupe des chevaux des autres. Et c'est bien pour ça qu'on me confie des juments du monde entier pour que je puisse réaliser ma passion, c'est-à-dire la reproduction. La génétique de la race arabe, c'est une passion pour moi. D'ailleurs, je suis généticien aussi, puisque je fais du conseil en croisement pour de nombreux clients. Parce qu'il y a 26 ans, je m'occupais de Grabiek, un étalon pur sang arabe, qui est le père de la mère de Dorman. Puis j'ai eu Chéri Bibi comme étalon, puis Tidjani, puis Kerouan de Jos, Zakan al-Baraka, avant d'avoir tous les meilleurs étalons du monde dans ma cuve. Ici, pour ce qui est génétique, nous disposons de la semence de tous les meilleurs étalons du monde. Et je pense même qu'on a la plus belle banque de semences congelées pour les pur sang arabes au monde. Tous les chevaux mangent des fourrages que nous produisons nous-mêmes sur notre exploitation agricole. Et puis, ma grande passion, c'est les techniques de reproduction, l'échographie, l'insémination artificielle profonde et aussi le transfert d'embryons qui est un gros volume d'activité pour nous aujourd'hui. إلى هنا يأتي الجميع من خارج وداخل فرنسا، فهم يعرفون أنه هنا يمكن لك أن تحظى بأفضل نوعية تخصيب صناعي كان أو طبيعي. لذا يحرص البعض أن يأتي بنفسه مع فرسه ليحظى بتخصيب يفيده فيما بعد على مضامير السباق في الزمن القادم. يشهد ملاك الخيل وميادين السباق لإيمانويل سيساك في عمله، لذلك هم يثقون به جيدا، فهذا الرجل يملك حسا عاليا في هذا الاختصاص، لذلك يعرف كيف يقوم به ويشهد له القاصي والداني، وهو بكل تواضع يشرح عمله وعشقه لهذا العمل الذي لأجله تخلى عن الكثير. في خبرات تخصصية، هي التخصصية ممكن عربي يكون عنده إياها، بس اليوم في بعض الشغلات مثلا في يعني شلون بدي يعني اليوم في مدربين عرب بمستوى المدربين العالميين، في مربين عرب بمستوى التربية العالمية، يعني ما يعني عرفت الفكرة شلون؟ عمل الخيل كله حس. أنا بالنسبة لي إنتاج الخيل، تربية الخيل هو حس من المربي للملقح الاصطناعي. ميزت إيمانويل حساس بشغله، يعني مو بس تكنيك، عنده الحس بالحصان، يعني عنده شيء زايد عن التكنيك. هو كل إنسان ممكن يكون عنده تكنيك، بيتعلم، بيعمل دورة بيتعلم، أما مو كل إنسان ممكن تعطيه حس بالشغل اللي عم يشتغله. إيمانويل سيساك تعرفت عليه من 10 سنوات، وهو متخصص بالتلقيح الصناعي والإنتاج يعني، وبلشنا بكزبون، وبعدين أنا كنت صديق، وأنا الحقيقة اللي طلب مني أحد الأصدقاء من قطر إنه بده إنسان يعني متخصص، وحتى بالنسبة لي مستوى عالمي بالموضوع الإنتاج الخيل والتلقيح الصناعي. فأنا نصحتهم بإيمانويل، وكنت أنا اللي وصلت إيمانويل أول ما نوصل إيمانويل لقطر، وأنا سعيد بالعمل اللي عملته، لأنه هو خدمة لكل المربين بقطر، وبنفس الوقت
نقل إيمانويل للعالمية وبيستاهل ينتقل للعالمية. يقضي إيمانويل سيساك أغلب يومه في المختبر، يقوم بتخصيب الأفراس ومتابعتها، قلما تجد الوقت لتكلمه، فنهاره حافل بالمواعيد. وطبعا هذه المواعيد ليست مع البشر بل مع الخيل التي قدم إلى عالمها منذ 10 سنوات مع دراسة وافية بعلم الجينات ليبدأ بإنتاج الأبطال. La séquence de décongélation dure 30 secondes dans un bain-marie à 36,8 degrés. Et ensuite, les spermatozoïdes reprennent vie et je vais pouvoir les mettre dans la jument de mon client. Donc, on attrape 2 paillettes. Hop, 30 secondes chronométrées. Dans les cuves qui sont ici, il y a la plus belle banque génétique du monde, avec tous les étalons arabes du monde entier. Voilà, les 30 secondes sont écoulées. J'attrape mes paillettes dans le bain-marie. Hop, je les sors. On les essuie. Parce que l'eau est spermicide, l'eau tue les spermatozoïdes. On coupe le bout supérieur. Je vais juste prendre une goutte de semence qu'on place sur la lamelle. Et voilà donc les spermatozoïdes d'Azadi qu'on peut visualiser sur l'écran ici. كما الريح تأتي من غياهب الأكوان، تخطو على أفق الشمس، ترسم للهواء خيال. صهيلك أنشودة للفرسان، ولحن الوقع على الحصى فتان. في بيوت الشعر متن، ومتن ظهرك للفرسان. ابن الريح والصخر أنت، لوحة في الخلق، إبداع فنان. La génétique, ça s'associe souvent à un mot qui s'appelle la sélection. Plus on a de bonnes juments et plus on réussit nos mariages, plus on peut faire avancer la race en termes de performance sur les hippodromes. Moi, mon implication dans la génétique, c'est de produire les meilleurs chevaux du monde. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, puisque nous avons pratiquement les meilleures juments du monde qui appartiennent essentiellement à des Qataris, qui viennent ici pour la reproduction. Et un jour, je verrai leurs poulains gagner sur les plus grands hippodromes du monde. Et ça, c'est ma satisfaction personnelle. في أوروبا تختلف النظرة عن غيرها من البلدان، حيث الخيل تقضي أغلب أيام السنة خارج الإسطبلات، وذلك لاستعادة حياة البرية. فرغم البرد القارس، الأوروبيون يحبون أن يبقى الحيوان أكثر التصاقاً ببريته على الحياة المترفة. والأعمال اليومية هنا على قدم وساق، موزعة على فريق عمل شاب يقوم بالإحاطة بالخيل بالشكل المطلوب، ويعمل على راحتها طوال فترات اليوم.
h le matin à 19 h le soir, car je ne peux pas plus longtemps car j'ai eu un petit bébé. Donc je suis forcée de rentrer tôt. Mais sinon, je suis la nuit sur place aussi pour les poulinages au cas où. Triste de voir partir un cheval avec qui on a partagé de longs moments et qu'on s'est occupé. Mais tellement, c'est de la joie aussi parce que peut-être qu'il fera une grande carrière et ce sera de la joie de l'avoir connu, de l'avoir élevé. Et ça, c'est que du bonheur. Dans les chevaux, il faut savoir jongler. C'est dur. Il faut être passionné pour arriver à subir cette pression entre travail et vie personnelle. Je m'occupe des écuries. Je gère tous les chevaux au niveau des soins. Je m'occupe d'eux. S'il faut les soigner, s'ils sont blessés, tout ça. Ça, c'est ma partie, je m'en occupe. Et après, j'essaye de gérer au mieux le personnel sur les chevaux aussi. Et voilà. Veiller sur 140 chevaux. Les chevaux, notamment quand on les a eus tout petits, qu'on les a vus grandir. Et c'est de la fierté aussi de savoir ce qu'ils deviennent pour peu qu'ils deviennent de grands gagnants. هذا هو نمط العمل هنا، وفي هكذا مربط يبدأ العمل مع الصباح ولا ينتهي، فيه من الشغف ما يكفي ويزيد. Si j'avais choisi que ma vie soit une vie de business, j'aurais sûrement pas fait ce métier. Parce que c'est un métier qui se fait dans l'ombre, le jour, la nuit. La nuit, on insémine aussi, on échographie, on fait naître des poulains. Je travaille en ce moment à peu près 20 heures par jour. Je néglige ma famille, mes amis, mon enfant, ma femme, pour les chevaux. Si j'avais voulu gagner de l'argent, j'aurais sûrement trouvé un métier qui permette de moins travailler et de gagner plus. J'ai choisi de vivre ma passion, c'est la reproduction des chevaux, l'élevage et la génétique. Ça a un prix à payer, c'est les sacrifices de tous les gens qui m'entourent et que j'aime. Mais les gens comprennent ma passion et m'accompagnent dans ma pension, comme ma femme, mon associé, mon fils, ma famille. Tout le monde comprend ma passion. Et personne ne me dit « il faut que tu restes à la maison ». Tout le monde me dit « il faut que tu travailles ». J'ai fait naître plus de 2500 poulains dans ma vie et chaque poulinage est un moment merveilleux de ma vie et je trouve que c'est encore plus beau que quand j'ai vu mon propre fils naître. C'était une relation magique. J'ai trouvé chez le cheval ce que je n'avais pas trouvé chez l'homme.